I can hear. Where there are wounds I can bind, and hunger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And anger I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. When comes the day I dread, to see a broken world, protect me from myself grown cold, that your people I may be whole. When there is fear I cannot name, where there is pain I can heal, where there are wounds I can bind, and hunger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope, that I may be your heart today. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people. For He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation.
I can hear. Maya pasisilim po kaya katamungan, at yuta na po ken Biyernes, ika-20 ng Domingo ng karaniwan na panahon. Pakyabe atala po king kaya katamong intention para king kapasalamatan ng Mr. and Mrs. Dave and Diana Asby, Julie and Jojo Rason, Brother Manny Garcia and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan ng Benjo David, John Daryl Soliman, Archie Masigla, Miguel Peñafiel, Father Edgar Calma, Alejandro and Joaquin Ponce Jimenez, Madel Coronel Menjola, Darnell Jojo Rason, Regine Capati, Brother Jamir De Jesus, Maria Fe Lopez, Janet Cruz, Norma Suarez. Para king personal kayadwanan ng Mia Magdaleno, Glenn Myla Quezon, Mark Anthony Espiritu, Phil and Janet Castro and family, Ana Lisel Suarez. Para king malagwang kapaldanan ng Soledad Ocampo, Aida Cura, Yoli Lulu, Lina Lansang, Ernesto Godoy Silva, Aisa Peña, Estelito Tirona, Imelda Talorin Maglaya, Ernesto Dizon, Severino Dungo, at dinanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatad amiyango abie, Maria Victoria Acero, Leoncio Co, Evangelina Evangelista, Rosario Rodriguez, Rosita Mariñas, Restituto Torres, Monsignor Francisco Lansang, Father Larry Sarmiento, Salvador and Potenciana Pasyon, Blanca Flor Valerio Maglalang, Alexander Chiarot, Fernando Ponce Sr., Danley Serrano, Federico Soto Aizon, Mark John Miranda, Maria Teresa Morales, Eduardo Fua Suarez, Rafael Barrera, Loreto and Felicidad Concepcion, Ramon Mamangun, Sonia Umandal, Alberto Tubiera Sr., Milagros and Gilbert Tubiera, at ding sa Blancaladwa, Kimpurgatorio. Talakad tamo po at makyabe magkanta, kindalit apamuklat. King balang panahon o ginuporyan ka, King balang panahon o ginusamban ka, Kaleldot kauran kanawan kaskupan, tula mo o ginukim puso ko saslang. King Legyon ng igpampo ng anak, panibalan ng Espiritu, Amen. hingino manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, maya pasisilim po. may pasisilim po amo. Pagmasusyan tayo po yung misang iti, kit mong lugot at kapasalamatan ng ikatang pilubluban. Luguran ming kapara mong tao, luguran ming Diyos. Diti ring mawalaga kikikatamong kasalpantayanan. Pepanawan ng Kristo kikatamo. Makanyan muna kikatang pangabinyag, pengako tayong pengarita mo, kikatamong ninong at ninang. Nitam dagul tamong ating lugot ka rin kaparang tao, at ating tang lugot king Diyos. Karing panahon may kulang tamo, mangyatang kapatawaran king Ginoo, karing kikatamong kasalanan. Magkumpisal ko, king Diyos, ang may pahintuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, aman, wat dapat, at mi aluwang kakulangan,
Uli nito ay panagapuko kan Santa Mariang Kapilaman Birhem, karinsablang Anghela Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. In Diyos sa may payang tutu, pakaluluan nakatamot king pangapataw daring kasalanan tamo, dala na tangan sana kimbie alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ngeni po kapiestaan ng San Pio Capulu, Santo Papa, at meto ka rin meni muna naging pamagbayon ni kakatamong liturya ating establishment na po ng Canon Law 1917. Manlalangin tamo naman ngeni holiday po ngeni, August 21, ang kaya mataya ng Senator Ninoy Aquino. Diyan nakantala po rin kakatang intensyon. O Diyos ming mayupaya, bani pagluwalo ming kasalpantayanan Katolika, bangawan bayo ing sablang bagay kang Kristo, kitman me isan Pio Capulu, king kapagnasan at kabyasnan, ning banwa at tetagan king apostol. Tarian may sanang papunta king kayablasan ning alanganggang biye, karing kaya kaming animbawa at turo. Itiadwan mi, kapamilataan ng ginuming Jesucristo anak mo, mabibi at magari kambi mo ning banal na Espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amanong. Pamamasang ipot, king libro ng propeta Ezekiel. Damdam ko king sarili ko, king atyo ko, king mayupaya ng arapan ng Ginoo. At tinayid na ako ng Espiritu na, at dela king liputat ng kapatagan, amit mo karimputol daring tao. Ninibot na ako king kapatagan, at ikit ko king dakal laring putol, tao, at malangilang malangi. Ngana kanako, anak ning tao, maryari la pa kayang mie, reting butol. Pekibat ko, ginong Diyos, ika mo ing bukod magkibalo kanyan. Ngana kanako, magsalita ka kareting butol. Sabyan mo kareting malanging butol, king makiramdam la king amano na ning Ginoo. Sabyan mo karela, king ako ing ginong Diyos. Sasabyan ko karela, pagkalubanan da kayong pangisnawa at miya kayong pasibayo. Dinanda kayong amad ang panglaman at balutan da kayong balat. Tinanda kayong pangisnawa at biyayan da kayong pasibayo. Kani tayo akikilala king ako ing Ginoo. Inya bisyag ko itang inutos na kanako. Kapang magsalita ko, may karamdam kong kaluskus at migmula lang miglapad-lapad ting butol. Kapang magmasid ko, ikit ko lang mirian amad at laman ting butol at may balutanan king balat. Dapot, ela mangisnawa. Nga na ning Diyos kanako. Anak ning tao, magsalita ka king angin. Sabyan mo king angin, king ingin kinong Diyos, utusaning datang, iba't ka rin nyayari wang direksyon. Bang pangisnawa na lala, reting bete katawan. At bang biyaya na la. Inyapi siya kuitang inutos na kanako. Nilob ka rin katawan daing pangisnawa, at mabiyang pasibayo, at tinalakad la. Metong lang binang baragul, akatipunan sundalos. Nga na kanako ng Ginoo, anak ng tao, may ngari na rin memalen ng Israel, kaniting butol. Sasabyan daking malangila, alalang pitas ng kapanayan at paintungulan. Inya magsalita ka karing memalen kong Israelita, at sabyan mo king ako ang ginong Diyos. Ibukulat ko lang karelang kutkutan, ilwal ko la at iuli king bansang Israel.
Potang abkulat ko nala ring kutkutan, nung nula mikutkut. Ning kanakong memalen, at wal ko nala. Akilala ra king kanita, ako ing ginu. Ipi ako ing pangisnawa ko karela. At pasubyang ko lang at pabusnang ko lang manuknangan king sarirang bansa. Kanita akilala, king ako ing ginu. Penga ko kung daptan iti, at tunay daptan ko. Ako ing ginu, ing magsalita. Ing amano ing ginu. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tamo, pasalamatan niya ing ginu, uling ilugod na alanganga. Pasalamatan niya ang Ginoo, ing lugod na alanganga. Pustan yung tingkeyang linigtas, ing ginu yung karelang puryan. Tetan keyang kinabus, karing karelang kasalang, at ipat karing nyaya liwan labuad. Tinipunongan manibat king aslagan at albugan, paralaya at mauli. Pasalamatan niya ang Ginoo, ing lugod na alanganga. Atin may ngalili king disyerto, at ela menakit karelang pituknangan. Dapot kau ing karelang telanan, pati kapanayan da megisan. Pasalamatan niya ang Ginoo, ing lugod na alanganga. Kanita minausla king ginu, uli ring kasakitan akarelang daralanan. At iligtas nala king kipit ng kabilyan, tinaid nala king matulid adalan, barang biras king syudad, amalyari rang pituknangan. Pasalamatan niya ang Ginoo, ing lugod na alanganga. Uli ning alangkupas alugod na, ing ginu sukat ding pasalamatan, alang-alang karing malang kayang depatan, para karelangan, hanggang bisaya ing tao, mauya kayang painuman, at ing danupan karing mangayap apage, kayayang pakapsyan. Pasalamatan niya ang Ginoo, ing lugod na alanganga. Talakad tapo bang parangalan ng maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Magsalita ka o Ginoo, makiramdam yo intalasuyo mo. At iluke ka, ingamanong babyebye alanganga. Alleluia, 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 Alleluia. Ing ginuman at tiliya kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa aking may pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Mitipon lang ang ding pariseo, inya nga balitan danong makananong apatahimik Jesus ding Saduseo. Ating metong karela, tutuyang biyasa tungkol keng batas, may ngutang iya keng Jesus nga na, bang na pakirakpanan, kitang na, Maestro, sano impe ka maragul diding kautusan karing batas? Pekibat ng Jesus, luguran me, inginong kaya kang Diyos. King mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king kabilog mong kaisipan. Iyan impe ka maragul diling kautusan. Ing kadwa, kawangis niya naman iti. Luguran me ing kapara mong tao, antim mo ing sarili mo. Kareting adwang kautusan, karin manalumpa ka ning mabilog a batas, antimuri ning turo ring propeta. Kapatating may pabalita ni kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kiligyo ning igpampo ng anak, panibanil ni Espiritu, Amen. kindness, kayapan, pilubluban. Karen pong korporasyon, karen pong mga regula kumpanya, karen pong mga regula negosyo, at ilang ako siya ng giving back.
tang mamiyak ang pasibayo. Karang mga ragula kapanintunan, negosyo, maragula panakitan din. At keraklan na tilang panahon na sana makakapamiyalang pasibayo. Ngayon kahit tila pong scholarship at ilang charity projects. Uling to give back is a way of recognizing that we receive before. To give back, beri sabihan tang ibigay mong pasibayo, mamiyak ang pasibayo, gagawan mo ini uling tinanggap ka. You give back because you receive before. At tatandanan niyo pa po ang may binyag lareng anak yo, o kaya ring apuyo, o kaya maging kang ninong kem binyag. Mumunan diling panabili ng pari, keng opening na ning binyag, sabihan na ning pari, makasadya kayong yana dyan kaya kayong anak, kaya kayong apuy, kaya kayong papabinyag, king diwa ng Kristo. Iyapin niya yung luguran niya yung kaparang tao at luguran niya yung kakatang Ginoo. To love God and to love our neighbor. Iting kakatang mong ebanghelyo, yung kakatang pangako, king kakatang binyag. Yung pangako, yung may binyag lareng anak yu. Nanan mo yung anak kamaganak, nanan mo yung anak biyasa, matagumpe, ala na yung lugot, alayang gana ka, alayang pakialam kaya kapotang matuwana ka, o ka rin kapatad na, o ka rin kaparang tao. At yung po may itong magaling athlete, recent times, yung lagyo na po, Usain Bolt, Usain Bolt. Jamaican niya po. Ano po kabilis mamulay? In fact, in these past 3 years, niya po mag-champion kaya Olympics. Ang po kayo may aliwang running event. Peka mabilis yan tao. Kaya pulayan. May nasa Marakalya penakitan. Marakalya premium financially. Bukod kayong sinikat yun. The fastest runner in the world. Pero bali po nani kayang peka maragul tagumpe. The greater part of my success nga na is in giving back. Itang subli ko, ingka na akong tinggap. Mga nanasusubli, kita kasing Jamaica, kayong lugar na alang kuryente, nunuya medagul. Kanti tala po kakaluluan. No electricity, no street lights, no water, sasaklula mo po. No sewage system. Karin po yung hanggang penakita na, marakal ka rin penakita na, sinaw piyang mika kuryente yung kayang penibata na lugar. Mika kuryente kayang dalan, mika danumla, nang misiping-siping bale, mika masalese gamit sewage system. Ing eskwela pesa masana $1.3 million. Ang popaputang playground king karelang baryo. Siguro ini nga manuaning Ginoo. To love God with all your heart, with all your strength, with all your mind. And the second is like it. Kasi kukot nanded. Itang magaling intellectual abogado, darak pa ni Jesus. Magkamaliyam. Ginoo sa yung peka maulaga diling kautusan. Ibat ka rin batas. Tandaan niyo po, dengan manwandang batas kayo ni more than 800 la po. Katakaldan 800. Pero po Kristo, man migadwang isip kayong pekibat na. Balo na yung sabiana. Impeka maulaga yung luguran niya yung Diyos. Pero mayari ka rin. He answered beyond the question. Sabi na, pero yung kadwa, kalupa niya naman. Namo sinabihan yung kadwa, mas kadwa ya ulaga ali. And the second is like it. Kalupa niya. Yung luguran niya, yung kaparang tao, anti mo yung pamaglugod mo, king, sarili mo. Kaya nita po medyo magkasakit bagya. Itang lugod kayong kaparang tao.
to give back to God through our neighbors. Kaya nga para tang tao, akit mo yung lugod tamo king Diyos. Kaya tingin kaya tang parokya, pota mi kakalugod tamo. Pota nga tintang respeto king balang metong, kaya nga tintapang kakulangan. Pota nga yuta pong mabot nung nanuman kareng mangailangan kaya katamong baryo, kaya katang parokya. Then we see this as an act of kindness, the presence of God. Ark, nga nabaliya po itang ARC, Acts of Random Kindness, ARC. Itang, naman kailangan schedule tapay yung pamanggawang mayap. Kapilang tanggawang mayap, kaya ng Pasko, Pader, kanta na kaya sumaw, pota ng Pasko. O kaya rin na nanin pandemya. After the pandemic, we will do good. Dapat tanang mayap, pota may kabawi na ako. Sumaup na ako, kaya pisamban, potang mga ragulnoreng anak. Man po kailangan ito. Because when you all called up randomness, itang gyang nang oras pwede tanggawang mayap. An initiative, a response to the situation. Kindness is not something that you schedule. Naman pa itang, bukas sumaup ko. Nung kailangan, so be it. Pwede na kung din an example. Baluya po itang kwento nitang mayap pa Samaritano, the Good Samaritan. Alaman pong schedule, may nagit siyang mangailangan. Mamate, kilaladalan. Penakawanan de, bigbugan de, alos petedan He was left for dead. Spontaneously, he decided to go down from his donkey. Spontaneously, he decided to withdraw resources from his pocket. Random kindness. No schedule needed. It was natural goodness. Allow the interruptions of our daily life to express goodness. Kasi nung schedule mo yung pisabyan, nung mumunta ka, makaschedule yan. Makaschedule yung obra, makaschedule yung klase, makaschedule yung gagawa na aldoldo. Pero yung pamangailangan, na yung kailangan talumwal, kaya tang schedule. To be ready to go out of your own comfort zone, planned interruptions to do good. Pabren yung nung ating pamangailangan, makibat tamo hanggang ang mo. It's about the focused and preoccupied in immediate than the urgent. Misan po, pwede tamo namang lawen. Misan natin po kanong seminary professor, tuturuya keng homiletics. Ito pong homiletics ng mga nano ka mag-homilya. Tuturuya po kano karang seminarista. Yan tang final exam during their final exam, gawa na kaya tang metong building. So maglakad na rin ng seminarista, pamong gospel, the Good Samaritan, mag-prepare la nung nanong karelang gawan. Kay ba't po niyan, tang muntala kaya tang metong building, para po manaral la, baya may naral tang metong, kitnanin itang kayang professor. Ikit may tang magpalimos kaya tandalan, apansinan may itang magpalimos sa lebasan mo? Naman po ikit. Naman napansingan. Naman balo. He did not notice the beggar along the way. He did not even saw the man in need. Makanano kang manaral kanya na kayang nilabasan mo, manakakit yung papangailangan. Wapi naman po na kasakit. Kasing focus tamo ng kay Timoita, focus itang pamanaral itang pag-aralan itang grade Pero more than what we know and what we say is what we do for others. Ita pong mumunapin ng sa itong ARC, the random kindness, and acts of random kindness. Pero itang kadwa, maulagaya naman. Itang ausandang kindness by intention. Makaschedule. Pwedeng itang kaya kang kayapan, denan mong oras, organize goodness nga da. Halimbawa, ring scholarships. Then po naman, so pantaking ngayon, next year, alida na ka. Kailangan tuloy-tuloy. Makaschedule po ang tinang klase. Institutionalized, organized funding of giving back. Ning kay po ngayon, lalong panahon ng pandemya, ano karakal ding organization
to do charity, to do goodwill. Timundapon po may pag-meeting ko kay Social Action, SACOP. And during our meetings, we discussed about how they are challenged as an institution for their own programs. Pero kitang meeting, I shared that we should not forget our vision, the fullness of life for the people of Pampanga, God's people in Pampanga. Ing lubusan at ganapabye para kareng kabalenta mo kiti Kapampangan, ing pamilya ning Diyos. Because our desire to save ourselves, what ang ng self-preservation, not even as individuals, as families, and even as an institution, we forget that actually we were created only for the goodness and the love of God for others. More than being conscious of our self-existence and self-preservation as an institution, we must always be reminded of our mission, like fullness of life for others, kanawan, kareng mangailangan. Establish foundations, programs to help individuals in kindness, family trust, and institution. Sana po makagawa tang mayap kayong miyariwang paralan hanggang agyuta mo. Pota masyado tanang conscious kay sarili tamo. Akalingwan tamo, bang mo akalingwan yung problema mo, sumawap ka kareng aluwan tao. For you to forget your own problems, help other people as well. Potangin kaya kang puso at suya kayong pamangailangan dareng aliwa, akalingwan mo yung bayat ng kaya kang problema. O maging mas mayan, imbiya mo aldoldo. At ko pong kwento kaya kayo na yun. Ready, misan. Ini po, kwento ng metong Latin American priest. Ing labyo na po, Gustavo Gutierrez. Kanitang seminarista ya po po kanu, abe no rin aluwang seminarista. Kaya po ba nung Latin America, kaya taki lugar daw, malamong Pilipinas, po ta sasakay kang bus, Tagalan, tulakan panengkay, kasi malagad la rin bus. So iba la po kaya tang metong lugar man, ay lang bus, keng bus station, puros la kanong seminarista, mga regular lalaki, panayan din bus. O nang ating pong anak, magtindang dyaryo. Magtinday pong dyaryo itang anak. Malatiya mo po itang anak, magtinday ang dyaryo. Ken bus station, ken terminal na nimbus. Bulag ya po yung anak. So magtindaya pong dyaryo, kating pamagasin dadala nila, magtindaya. Ot, uli ka no keng pamamalagwadang makatagal ketang bus, sinakela keng bus, tirandi itang anak, bulag. Kasi bulag, yan na naman nakakit, nukon la rin tao. O nang ila, kakit, o nang imatada, tsula ketang bus at tatagalan daw. Once they were able to ride the bus, Gustavo Gutierrez, who was a seminarian by then, ikit niya po itang bulag ay anak, misa kabiya, tirande. Yang balo nung yung may kato do, kareng kayabe na. Kakapkapano rin, dyaryo, may kasalbagla, ang poretang bariyang penakitana. Inggiyawa na kanunining magpari, kanitang ipapari Gustavo Gutierrez, megpalakwan niya kanong kembus, beli ka ni itang anak, beli ka ni, kingwano rin dyaryo, tiklip nila, pigpaga nila, telakad ni ng anak, pinulot no retang bariya, siblino kay bulsana, at saka no binya kay rin dyaryo, at saka ne po tepigan kay ni king kayang pisngi. O nangining anak siguro kalupad rin anak tamo, magkatekismula po, mag-aral la, kayang pamanalangin, kilala din Diyos, kilala din Jesus, magana kay nga pong Gino, mayap yung nga pong Gino. Our God is a God of kindness, ne po. Yan ta kanong pinamdaman ng anak, eh, naman nakakit. Tisinahop kayo, telakad ne. Yan ta pong makone kanu itang Gustavo Gutierrez, tegal ne kanu nining bulagay anak, tela ne gamat nga na, Senyor, Heres Jesus, ana po kay kayang pamag Latin America na, pamagsalita na kay salitada. Ingkitang na po, Sir, are you Jesus? Ikayo po Jesus? Uli siguro penamdaman na. Ating maya pataw, migbalik para kaya. Para italakad ne, pagpagnoret kayang mga salbaga, dyaryo, bariya,
at sinopane. Mabiyayang mabiye ing Diyos king busal tamo. Potang para utang magana ka kimbalang metong. Nga napinitang kaluguran ko parati potang mag-text siya king messages na king prayers nga na be kind always because we have a kind God. Magintang mayap alub uling in Diyos tamo mayam yalub kaya ka ampo ka na ako. Iting kaya katang may pabalita, iting kaya katamong pagmasusyan. King lagyo ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Talakad tampo. Ing lugod Kristiyano, alayang kikilalanan kondisyon. Kailangan ng luguran ng Diyos, ading parang tao antimonong makananula. Nga tapong manalangin, Ginoo, ituro mo keng lugod. Ginoo, ituro mo ken lugod. Para kin Santa Iglesia, kalingwan na sa insablang pamiyaliwa, pilitan ding lahi, kultura at sablang pangatao, at iyatad ni ing kabilugan ng mensahe, ning kaligtasang Kristo, karingang tao, panalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para ka rin sablang kompositor, ding kanta, di kilkin lugod, at alastas da sana, kingin lugod, miraras, migit e palak, karing romantikong amano, at pangalako kawo, kimpan sariling pita ng laman, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, turo mo keng lugod. Para ka ring magdulap, kintune lugod, miras lasana king malapit, apami kasama kang Kristo, indibinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, turo mo keng lugod. Para kaya katangan, ing matatagtang kapaniwalan, kim pangasubli ng mye ning katawan, at aguyod na katasana, king aldoldot ang pamibyebye, at ayatad na katamo, kim pamananggap at pamaglugod, karin sablan tao ang timonong makananula. Panalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. King kataymikan po aduan tamo'y saritang kapagnasan. Para king kapasalamatan ng Mr. and Mrs. Dave and Diana Ashby, Julie and Jojo Rason, Manny Garcia and family. Para king Aldod ang kebay tanding kakaluguran ta ang mag-birthday. Sheila Morales, Benjo David, Madel Coronel Mendiola, Jan Daryl Soliman, Darnell Jojo Rason, Archie Masigla, Regine Kapati, Miguel Peñafel, Brother Hamir de Jesus, Father Edgar Calma, Maria Lopez, Alejandro and Joaquin Ponce Jimenez, Janet Cruz at Norma Suarez. Para king personal dang kayaduanan deng kaluguran tamot pamilya. Mia Magdaleno, Ana Litzel Suarez, Mark Anthony Espiritu, Glenn and Myla Kison, and Phil Janet Castro and family. Para king maladwad ang kapalitanan din kapatatang masakit, lalong-lalo na Soledad Ocampo, Estelita Delfin Malapitan, Aida Cura, Aiza Peña, Yoli Lulu, Estelito Tirona, Lina Lansang, Imelda Taliorin Maglaya, Ernesto Silva, Ernesto Dison, Severino Dungo. Kanakantala ng kingatang panalangin din hanggang kaluguran tang mayang wabie. Maria Victoria Acero, Salvador at Potenciana Passion, Leon Soco, Blanca Flor, Valerio Maglalang, Evangelina Evangelista, Alexander Sharot, Rosario Rodriguez,
Fernando Ponce Sr., Rosita Mariñas, Danly Serrano, Alberto Sr., Milagros at Gilbert Tubiera, Loreto at Facilidad Concepcion, Ramon Mamangon, Eduardo Fuya Suarez, Rafael Barrera, Sonia Umandal, Restituto Torres, Federico Soto Aizon, Monsignor Francisco Lansang, Mark John Miranda, Father Larry Sarmiento at Maria Teresa Morales. Ikpaming at yubanwa tutupin ing kaluguran mo kami at tinubod may bugtong mong anak ban mate king krus para king kaligtasan mi. Ituro mo keng lugod anti mo nung makanano mo keng liguran at ingke kang anak, ingke kang espiritu ang makalugod kami ngalanganga manatili kaming metong at Diyos samantalang ngagalang mayaing metong at metong itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Walo kang anak mo, Diyungin iarap mo, tinape at talang, karelang yayampang, bunga ni pagal, isip at lugod, gawan mong matampang ngayon ng anak mo. Huling balong itutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo Ginoo. Malalain kayo kapatad, banda ating kayatang daon matanggap larapan ng Diyos, sikpang may payan tutu. Tanggapan niya sana ng Ginoo tendaong karenggamat mo, king ikapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katam ka sa plala at ning mabilog na Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, ikatula mo sanang tanggapan dating kaya kami ngayon. Ato kyan miya naman sana yung alimbawa ng San Pio, Mapulong, Santo Papa. Ban makalapit kami kareting misteryo, king mit mong kagalangan at tanggap karela, king matibe kasal pantayanan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka ang yat timurin. nayo reng pusuyo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos aginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati numan ka rin o igpa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya. Pagkalubming kaya ka Santa Iglesia, king kapiestang parangal kang San Pio, Kapulo, agyagan mo kaming kapamilataning banal ng biye, tuturo kami king kapamilataning kayang pamanaral. Iyat babiye mo ingge kang pamangailangan bilang pakibat karing kayang padalangin. At ulinita, kambeding sa Blancoro ringangel karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mipnoy ay banwat, king labwat, king kekang, likaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuanya'y daratang kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan,
Ulinita pagpalalampumi pabanalan mo sa nareti ngayon king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan king waning tinapet pe pasalamat sa keka. Piraso na at binyane ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at karanye. Iting kanahong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis, pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya ang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis nga na akong daya. Ing daya aning bay talangang ti panamibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawan na laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyek tayong misteryo ng kasalpantayanan. Potang kakanan miya iting tinape, potang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan, ke kami yang papasyang, ang ganaking datang ka, king kekang ligaya. Ang ganaking datang ka, king kekang ligaya. Inyang ini gaganakan mi igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapen imbiat kalising kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalyeren mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang may sulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami tingmetong ning banal na Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugut kambi ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari, ading sablang kaluguran ming magobra, sasaw, para king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na ketiking parokya ning Banala Cruz. Ganakan mula na ba ni kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang miyang wabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen nindo ning Diyos, San Jose kayang esposo, ding apostol, San Pio Kapulo, Santo Papa. At dito pat king malmong kaburian, king kaya kabanin panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang maipayang tatu, kagam ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katam. Ikpamia cumanua, misambanya lagyomo, datang ke kami, ingkayaryano, mi pamitwanya loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamitwanya loob mo, ingkakanan mi, king alawado, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, king aldongeni, ating patawad mo ke kami, ding salami keka, anting pamamatawad mi, karimi kasala ke kami, emu
king marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulo parati kay mikabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kain kayarian at in kayo payan at in ligaya manggamang kingalanganga. O ginuming Jesucristo sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ming kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, no nilawan mo kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, miga kami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyoing kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws, king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka, may git kin sablang bage, at pagnasan ko, intanggapan da ka, dapat impauli na ningening penandid, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan, in sarili ko kaya ka. Emo sana'y pantulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Kalam ning banwa, kalam na ni Diyos, makaya pag na kingyato. Karing daranop king lukod, karing daranop king tula, umeta ng makisulo, king menaning Ginoo. O Diyos ko, ikaing ka kong Diyos, tunera kang pagdulapan, mabilo kong pangatawo kakawaya, kaya kakalado ako pag nasanda ka. Kalam ning banwa, kalam na ni Diyos, makahiya pag na kingyato. Karing daranop king lukod, karing daranop king tula, umeta ng makisulo, king menaning Ginoo. Siklod tamo po. Orasyo Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya ka, kaniting pamangailangan mi,
Ban ipaglualo mo kami, laban kaniting and coronavirus, na marakal na inangubi, at marakal na naman nayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ang kalam mo, para ka ring sablantawo amiyatasan, ban panigaralan ing penibatan niting virus, gawang masampat a paralan, ban naiwasan ing pamikalat na niti, ampong makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan ampong gamat daring mitetagulaling, kimpamaningat kareting masakit, kimi mong lugod, kaingatan ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat akalingapan, ampon lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Mananasanang milunasan lo, ban manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makaibye masampatasaw, karing pamangailangan daw. Iti aduan mi king kapamilatana ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ampong magari kambye mo, king kametungan ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Amen. Nuan na Maria, kamasmas ding salunan, Panalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. San Pio, panalangin mo kami. ipanalangin mo kami. Talakat tapot manalangin. Oy paming malugod, bustan mong ingupaya, ning kalam, tinggap mi kaniting kapiesta ng San Pio, Kapulo. Mamunga sanang lubusan kay kami. Mananasan ng iting Eukaristiya, yatada kay kami, ing saup mo, king biye iti, at tariana kami papunta king tula ning alangangang kapupusan na biye. Iti adon mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Salamat po karayang AMDC, nang may muna kayong resoryo. Manyaman na pong pakiramdaman mo naman po tang deng lalaki, mga dila ne po, magrosaryo. Salamat po. Aldoldo po may aliwala rin organisasyon na mani muna kayong yatang pamagrosaryo. Isundo tamo po yan. Kadwa po, buri ko yung agkat kay bating misang iti, mapuntang mabilis by 7:30 o 7:45 8. Ating pong recollection na ako po mami online. You can click it through our link getting Holy Cross Parish or Saint Joseph the Worker Parish Clark, Chapel Clark. This recollection is organized by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals of City of San Fernando, Pampanga. So after this Mass, mabilis pong dinner, and then I will be giving a reflection. Title na po, Beyond the Pandemics na po. Lagpusan tamo po, at akit tamo lagpus at lagpusan tamo iti. Katatda kayo po, if you have time for a Friday evening, let us be together in a short reflection with our friends at BCBP. Bendisyonan na kayo po. Ning Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo ning igpa, puwaning anak, puwaning banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, may daon umeta mong maging maganak at mahal na maloob king Diyos at king aparang tao. Salamat king Diyos. Itamuing kayang balayan, ikawan na kayang papastulan, pakati punta mo, pasalamat mo, kikilalaki.